Guys, no, good morning. Updated February 13, 9:33, no. Puhulog tayo ng poste. Tong tansi. Okay, yan. Yan, ganyan na yung plaster niya na. Tatayo na lang yan. Pagkanto na lang yun, tol. Tandaan lang. Dito ka. Dito ka, dito ka. Mer. Yan. Ayan mo silang tatlo ron. Okay. O, bawas tao. Sandal. Yung tansi ipasok sa gitna yung tansi . Maliban sa isa na yan, na ano na yan. O, yung naka-layout lang na yan. Sa gitna yan. Ibalik mo dun, Well. O, ganun muna. Kasi isushoot pa natin yung isa . Nakasalisid ba yung poste na to, tol? Hindi, tama yan. Tama yan. So, kulang lang stirrups yan. Yung nakatali na yan, di ba? Para makaglock dun. Huwag mo muna itali, Noel. Wala pa yan. Stirrups, ayan, yung nakatali na yan. Kung kayo, plies. Oh, ibaba. So yun, no, guys, na ano na natin, nalaglag na natin.